Good day, another Bible information. So, did you know or do you know that there is a phrase that is repeatedly be seen or be read in the Bible 365 times? Approximately 365 times. So, it depends upon the translation of the Bible. But then, nigawas ni siya or mabasa ni nato siya 365 times. So, this means that the Word of God daily reminds us that we don't need to live in that particular opposite of that phrase. Makes sense. So, the phrase that I mean is fear not, or do not fear, or don't be afraid. So, kasagaran man gud nato karon, labi na natay mga problema, natay mga panginahanglan everyday, abot na ang kagabhion, pagka padulong ta matulog, mubati na taw kahadlok ugma, lain na pod na nga panikay-sikay, lain na pod nga pagpaningkamot, lain na pod nga pagpangita og panginabuhian, lain na pod nga expenses. Aduna tay daghan ba nga mga doubts ug mga fears atong kinabuhi. Especially na kung naatay mga panginahanglan nga dinagko, labi na gyud og naay mga membro sa panimalay nga naa sa kondisyon nga kana bang dili maayo ang panglawas. The more nga mubati gyud ta og kahadlok. Every day nga moabot sa atong kinabuhi, naay gyud kahadlok sa atong kasing-kasing. But then the promise of God is given to us daily. Fear not. So, this line maigsoon means that He will be with us every day. He will provide everything that we need every day. So, dili buot pasabot maigsoon nga kanang naata sa mga problema or sitwasyon nga daw wala na tay padulngan, daw labad na atong ulog asa ta mo paingon apan atong hunahunaon maigsoon nga dunay saad ang Dios kanato sa kada adlaw. Matag sayo sa kabuntagon gina-renew niya ang iyahang gugma, iyang grasya, iyahang kaluoy nga kanato ug kabahin ni ana maigsoon nga pag-renew niya mausab ang iyahang saad nga dili ta mahadlok unsa man ang mga masugatan nato within that day. Tungod kay ang Dios maayo sa kanunay. He is the promise keeper God. So kung siya gay mo saad, but pasabot ana maigsoon mutuman gud siya. So he said, fear not. So ayaw kahadlok unsa man ang imong steps, unsa may imong mga buhaton karon, unsa may imong mga desisyon, tumana lang ang kabubuton sa Dios. Pagsubay lang sa iyahang kabubuton, sa iyahang dalan ug kana tuguti nga ang tanan mahimaya ang Dios ug ang tanang butang wala kay angay nga kahadlukan. Dili ka angay nga mahadlok sa resulta. Kay kung ang saad sa Dios maingon nga dili ta angay mahadlok, so bot pasabot maigsoon nato kanang saligan ug dili ta magbaton og kahadlok sa atong kasing-kasing labi na kumpara sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Dalaygon na atong buhi nga Dios, another day, another information that you get from this video. God bless and thank you. Good day.